O, magrelinya na. Asa na sa videohan? O, dali. Fellowship daw. Boy, tapos. Dali, yung nakalinya, Si nakalinya, dali na. Dali, linya. Ano ulit? Dapat hindi ikaw ang mag-video. Dumaan nakalinya kay Bobet. Sige. Tapos kung maglalakad pa kita doon. Sige. Ay, kayo ba ka? Girls Fellowship. Umalik ka Girls Fellowship ini. Paano ako? Garden. Mo na picture ang yaon dyan. Ay! I like this guy. Ate Janet, dito. O, asa na? Hindi Ate Janet, oh. Paano ako? Puro mo na picture ang nandyan. Kuya Mac. Ayan. Yes, Kuya Mac. Halika. Anong ibondig ne? Ano nga, picturean kami. Naka-video na yun eh. Naka-video yan. Video. Picture, bako video. Okay na. Sige. State your name. State your name daw. State your name. Brian! Address. Washington Drive, Bigas, PLA. Santa Teresita, Pucho, Pilar, Sarsagan! Taisan. Ay, maluyaman. Taysan, John. Up. Anong kop? Kopuan. Kinubatan. Pangalan. Ja. Sarah from Berga. Bakla. Mom. Fam? From your heart. Ikaw, sino ka po? Ay! Ikaw, sino ka po? Ay! Ang bay talaga. Picture na. Ako po ang inyong obispo. Dylan! Picture na daw. Post na natin yan.